Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. قل إن الموت التي تفرون منه فإنه ملاقيكم كل نفس ذائقة الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء وعند الله يرزقون. watukufu wa Komor, asina msiba mziro harmwenzi hatu. watukufu wa Komor ngasina takriban mezi shenda tsikati mwambianukana wakati wandu wa jodulo wa harmwe daula ya hatu madama ikawa wandu kwa jadunga hambavi wataha enamna umuhono wa Ali Rajabu watsinzwa nga bajodola wa roho kirahisi nsifanya hamanja paroma mbiani izo zonti pia timwelezani tazi ungazichirio. Watukufu wa Komori, emauwajia jana haina raia mkomori ranguwa subuhi wakati nazia odio oandruwa do pepea na urazigelegele harima ye Facebook uka azali ngondo ya ralohitswa ngondo ya hafe bye azali bye fulani abahangu tao yende nzuani ngutao nzuani yende maore zonsi pia zikahambwa mruhamanda miyaka uono wanadamu wabeheliyo shamkomori harmada kabili ya ujifanya ukaula tsindaye harmada kabili habadiliha ngula umwazali leo. Wakomori watukufu mtaoni mwambieni ukema uwajia fanyiha harmwensi ya Komori jana mrungu rambuo ukainu komplo na rambilane eza kweli zabarindri ni wandu hamanda asiwa changanuzi hamanda asiramba ukana inu komplo shari tirenge komplo hiyo rikaza azaliwa eche mtsidiwaze ukati mwambiani zuki wangu Faisali marehemu akauderange yo kweli shaya komplo yobo watukufu ngarijoka huiri hazaliwa eche na mweshele yendo ukanatsima mbiani ukaharimwe grupu za kampanyari ngabo wandu wazali izo simwambiani rangu hale shanga mjoka ujani demontre ili mshinde mrambu wendo emafiti afanyiwa no wandu wakaujuha waswaliti wandu wende harmaze voti hata wandu waje waswila mwema uwajiano hata Faisali yaje aroheho prizo hata yaje yende vodarsada baada yabo ya waswili hunuparwao kandani njani moneseni faida ya hunri harmwe sirkali ne mawajiano ne faida ya kautsahwa jimla ili wajokipe no wanduwa kwezi wa Komori watukufu hawandisa kalima lahanda wakati mralona msiba khasatan dega ya dihar mwensi hatu jana ikencha shikenku yoke lazimu dhamana yaonehe na surwa ya utseha harmainu iko hamba body language yani lughatul jasad ya lughatul jasad yake kiwa Mozambiki jana waziri wa habari za ndani
yeonesa dhahiran yaukane komplo ya hao ifanyiha sha ikiri sha zenyiso za hao yena mzee watu belu kikomo za mbikina belu zesurwa za hao ziwatrahi wao namnaje watukufu usikwa jana riono procureur harongoa saa 6 omrongo wa procureur ukana ishara wa ufanya itiso wa ndongozi jao ngabo mahala procureur yatekeleza ukana ngamjuo habadili harmadaki kamba ngamjuezi ezilo harmwezi twaza hao amjuizo ajokanza wafanye harma second abadili hamba ngamjuezi lo harmwezi twaza hao sha yesatwa nejirma ya procureur wakati ya rongo wao mrungurambu mrulindo mrongo ya jerende amri shangu prepareze akli zao wa komori ili wake sawa zendrabo za handa harmwe mafitiano ya jiri usikwa jana arbe daula ya hatu wakati kao wende wanrikaura hakwa tsujuli hana wende waone Faisal Abdusalam rahmatullahi alayhi wanruwao wende warengi permi wanruwao raha kwa tsujuli hana madina kajavumbulwa wende wani ka Faisal Abdusalam silaha narambe wanruo kwa dondu loho prison shahabaliye silaha hawaswili na mkemakini mwishieze ndrabo za waziri wa habari za ndani kiko Mozambiki ne heli ya jitrahi ze komplo za mafitizini she komplo yuwa mabioninro ke jajo kirifanyihe watsina ukana ngabo wanruwa azali hondani ya kampanyari mtili waze ukana harmwe komplo ya fanyi haiyo owanruwa kampanyari famia kampanyari na moto mumbeni ikaongari mjua ondro armazerezo warenge ya ambasadi ya komor otage Faransa bimane waka ujua ezjoka ufanyiha owanruwa kampanyari waka ujua uka ngawa joka hanza wafanyihe intervention nangelazimuo warenge intervention hiyo ngejoka upase ngelazimuo warenge otage ya ambasadi iliyo Faransa ambasadi ya Komoro ritini wazi ngabo mzima mwananyasi mtujini ikao haka urongo wa hakuze ntihuzabira hatekeleza harma makali ya juzi bana ukana ngabo ndrongo rifanyao sha kati muhimu rizamberaha baada yao hajatekeleza ukana vanunga mtravaye en coulisses mwelewenro wanadamu wakautia Faisali ya jeafe ni mwana nyasi na ser shabo tsaminga mjoka ujani mweleze ili mshinde mweleweze ndrabo za kiko Mozambiki ngwelezo kana wakati Faisali ya waswili wa Dar Saada aparisa bwa la gari le gari hilo la hepingen walibrake de heli ya hamba walirenge baada yao emakalima katufani hana baina yaki kiho Mozambiki na waziri wa difai wa yupara mzebelu hamba ukana wadi hiyasi vodar saada novo gendarmeri ngamfikiri mentera 800 ani 800 metres vo Dar Saada na la gendarmerie une fois wajodisi wa arme ho gendarmerie ngabo ikwindi sha escadron shilo hula yabo ikaubidi washinde wafanye namna ya ufanya couvre-feu sha watidozo ka Dar Saada wiho ngabo mapolisi yabo wala wujwa ujusiza ho ministère de l'intérieur ngabo wandu walio ministère de l'intérieur walio permanent sheshin shangazao
wale gari ni marehemu Faisali uparwa de pinjeni pinjeni iyo mbawa yahe aende, iyo mbawa yahe aende. Wakati Faisali yarengale gari lila na mwishie hele sirkali weka upanga zenda yabo. Wakati Faisali yarengale gari lila walibalia wende hata kandani shana mwishie zenda yabo aba hanjoka mwelezani. Wakati wanjia o gari kandani le gari ilo watukufu liboha na jeshi ye eta major yahe aende ngionda hukandani. Wakati ye majeshi wala waona mrupa wa Faisali komando wa kweli arme wa kweli mrikao ye na jasadi ya wao hale gari ya weka ubidike majeshi wala wesawa pareta majorukana mswiba ukangabo mercenary ala wafanye kudeta rimono na bunduki hari kazi zazo hari bohole gari kikomo Zambiki kajamba hizo la hamba ukana le gari la Faisali la kijandarmo lila halibalia kwenda kandani halafute kikomo Zambiki na mare jeimu chizo hamba naba la gari la kijeshi kanga linji yao kandani lokalido angaliwa. Subhanallah, mimi tsaronja kandani damine kuze wahangu woliotna na wandrangaliwa sha narzie hiyo ya hohangaliwa ye wakati mercenary yarenga gari yaliboha majeshi hal hokana wapare kandani wambeukana almuhimu almuradi Allah Faisal Abdusalam wala komando wa kweli hesari bohole gari na boha jipo awendanzia fulani ndogo hizo kazi jawasule yota major sha kikomo Zambiki ngodi yambeuka halawaya tsa Yusufai jihadi enda paraukana Yusufai jihadi katsi kandani tarojao henda parisa uka Yusufai jihadi katsi kandani hada hati njema na halawaya mtahe shaye sirri al-asrari ilo yabo wakati yamba mwanajeshi yakayafungwa sababu kudeta yabo hamajeshi gari yabana bunduki ibidike kandani wajuliziwa waranforce ye securite wafanye kuvrufe wasoma bareni wautunda wautsaha watsina ulinda wakati yajoka huja ewaje wa Paris. Shamengo mwema ajabu Faisal Abdusalam rahmatullahi alayhi zuki wangu habalale gari hashindi hendebo portai hardi harenge mzima otaji baada yabo wasala ziwa baada yabo habalale gari hanjaka ndani ilobehe wala kijeshi baada yabo hahero biro nangabo majeshi majeshi pia wakawajoka mwananyasi oyu paro Faisali komanda Faisali akahola joli wambulia armabundu kinzima yabo wakatienda jao ngabo majeshi kumeho dingoni yabo wakatienda jao yabo ngabo majeshi upande wa mhono mme yabo ngabo majeshi upande wa mhono mshe ngabo majeshi osoni ngabo masantineli wahimao juu ya heminara kikomo Zambiki na mhense wafitia hani. Faisal Abdusalam haulwawa hesirka liujua sha gabo tarehe ikao etsawani mwambieni ilimdoka mazahidi sawari jue nike dakika nitsahe message hiyo la hawla wala quwwata illa billah. Ngabo namna yabidisha ngaze au kana fikiri le 17 ou le 16 Rachad Abdallah a visité au prison. Rachad Abdallah c'est un ancien militaire. Amduna mwambia ukabo infarasha dia jo uvisite armwe kayo ngabo ndrongo zambisha bwari abtsambia bnu shay haqiqa dobe aswaliti Faisali ka ngojoroha badabo ende kandani badabo hunde nafasi unjie badabo heye hobiro house wa jihadi baada ya weke kumparisa baada ya Muhammad heli belu yahamba hajaha himi
haida damina ndreje irijera ngamize ye daula ino omwisoni mwa yabo Faisal Abdusalam hangamia hafu shatsumambia ni ndo namna je mruhamadoi yatawa prison Komore mfo habari za Komoris Facebook wandiso zanda dakika mbili nofanyika shema jesh kwa japara kandani harma eta major wamba Allah ngabo mercenary ya roho narfanya nzia mgamata kwa jasfa shaki nyume wabuwa zenzia ili waje wamue shaki karda ile zokaa wala gari la kijeshi laone halinjao harma behewa yaboka batita ai shade kalibaliwa nusufai jihadi da hata wo e sentineli yetu angalia shagari la mbalibo kwa majeshi e majeshi wasiswa bonti la balwani faiswali e sentineli ya jwa faiswali alafu faiswali ya bia hunde nafasi ya mrenge mateka watina hata mba portable ya wamba kadani Allah watina hata mba telefoni o ministère de l'intérieur ya mbwe Allah even zabari hindira tuisha usufai jihadi ya rongoa dhwamana wahele jeshi na kandani shara ishia belu na kikomo Zambiki Zabarindri ni wa mhono wakatwa raishia belu na kikomo Zambiki. Zabarindri ni empine ya mustadrani raishia belu na kikomo Zambiki. Zabarindri ni emadhamana wakidaula, wakijeshi, watourenga fursa waelezo wa Komori ezijilirio yeza joja za waziri. Monsi wakomori watukufu na ritike malaba ye kuifanyiha shamono mzima koremekos ekuinuifanyiha na kampanyari uji Ali ni raisi wa jamhuri timwelezani nruka ulaulada juzibo masiu timwelezanuka wangu atahu afanyi kudeta na wanrongo ikaonja ka usubutina zamba kwa usuoni sijojo kaja la hangu shazila tikauzielewa tikauzira mbu timwambiani ondoa kaunidea karutuelewa abahanga mje unelewa kaka mtu unelewa kaka mtu elewa sabuzi ninambao ngazija wakati wanu kampanyari wafanya ukangwa joka uranverse ye daula wajoka uranverse azali nyonsi pia mkaharima zerezo mdoshe meza azalina lawi hata wa abantu abange jao mimi tsidaza wanzano wangu wenji na waparajana nawambia ye kuinu ngio baina ya kampanyari na azali na azali ngujometrize situation tizamba watu zilera zili apre azali ametrize kandani shame ngwani mwae lughatil jasad wakati wajirio baya la wanduto Adamu raisi wa daula ngenzuwa ningu zino wakomoreka ona ankilibi diwa elewe wanduwa wajua makaratasi ya 60% wanduwa wafanya ze direct wapuse wakomori wa hafe wanduwa wajua wafanya ze direct wafanya ilani wapuse wakomori aruma voti zandrabo wakatisha tendo ashifanyiha mwanzano wangu namwambia mi ujue hela azali yako urule azale kajaka ujua zinu kajajo kanzuani neka kanzuani na kajaka ujua zinu lebu njilo la nzuani lijua zilwa au kawo msuiba wanji ya harma yensi ngebidio wafanyiwa cellule de crise shesha tonga kauzina dabo ya kaujua wanu majeshi watarusa nao alafu ala kampanyari mwadumbi aziza ukaunjo kaujadejwe azali ea dejwe lwando bwana Adamu majua makau utsimba ngama mtiyo wa Komori mimi tihimi bahanu wazima tumambaninga mjoni reje haukana omwiso damu omwiso wandu kwa jumana sirdisi mwambiani kampanyari ngujo wanduka ndani na azali ngujo wanduka ndani eisonja mwambiani sirdisi mvumbuliani komandara Shadi zonamba pia tazi nunga zijiriyo sideziwa ni wanama ngabo wanimania ngabo wanipara mjufumuo we mwana mshwa kampanyari Twaibu Ahmedi uende hata doanzisha wandu atsinishiliye
na mjomba akaujangamize wandu leo kampanyari wakomara shatonga namba uka kampanyari no wandrahe watini wa maespion azalihindi simwambiani na mtawe pasweze voti zinu kamna uzihundra haukana azalinge na wandu bahata ngabo wandu waloha kampanyari wao azali kamtweshela ukati mwambiani tizamba wakati natekeleze makalima yayo wandrwani ono dada sionesa uka hata ngabo mwanamshe yarengwa mafoto ya wazi uode ulo portoparoli wa kampanyari na ngurumilwa ili angamize kampanyari auka kampanyari huenda ngujo déranger azali basi kampanyari ikaulazimu ya pusewa ya jideklare raisi bomana Mamudu ili ompira ujaufuha ya jaufungwa maisha simwambiani mwana mafaiso alimdoho matsimwambiani nyonsi pia nganyivano mnidharau mjono na akilinji na ustaarabu mwinji mwende mfungu mbaba hanyu mitsi daba mitsi mjinga mitsi mpuzi amjirendo na akili jana riono mwana wahe mwana nyahe mndu msha kampanyari waodo warenga otage ya ambasadi habo mwelewa mpira owanduano wakati ishia bonani nani je raconte quoi yabo mndu nzaho bamia mndongo shingazi jana wengo tsondogoza Faransa idhan wakati yeku ifanyi hao harimo mji wa Moroni majeshi wa disauze bunduki ye grupu ya kampanyari wende warenge otaji ya ambasadi na mwangalia ukana inu mipango ya pangwa ni wandua kampanyari yo ketina shida shawaka huipanga wapuse kampanyari wa wandu azali mndu hama zuki wangu Nurdin Mbaye wenda yanji ambasadi waka asizi referendum na mafiti na maprisonye warengwa owandu wanu mndu hama Nurdin Mbaye njaparo mona enda yarenga ambasadi bwana Mumdeni japaro mona ya atake ambasadi yanji ya na jile joni sho wandu wale wakahwata ke ambasadi haukawa kaujwa shefu wa hatu kampanyari hesangu fanyo kudeta iyo de kudeta wiyo yakaujaiswalitiwa sasa yakaujaiswalitiwa Salim yakaujaiswalitiwa Faiswali inunrongo ikao ikaufanihana inunrongo ikao wakaulinda zijiri deshatsonga mwaoneo wandu warenga ambasadi mateka jana de staff ya kampanyari Faransa deshatsonga na muzisani kampanyari Faransa omuda wahe kampanya akaufanya banu wandu kwa Komori sur terre ngwafanyao kampanyi vahe kampanya raundi ya Faransa ngutso hadisi zichochoroni wanu ngwaona Sirul Asrari hindi simwambiani mniharaya mnidea mnirende dada wanazijomba wa makoti waoti wala piza wona kaujuesha eshijoka huja ukawa nungwe ndo asisensi ngamani kamsamni kazali ngarjoka udaije yode shatsonga kampanyari yangamiziwa ikaulindi hana ya jida iraisi de shatsonge ya jawabili uparo Mahamudu ya turenga urais wanrabu kamchoshe la ukajuzi timwambiani kampanyari oi Henry ya Henry ni ya jida ya raisi wakomori kamtuelewa simwambiani ndo jana oi hadi sina mafafia wenji simwambiani jana simwambiani juzi wa masihu katushinda jitoa hatuanza fungwa simwelezani pia wanazijomba ma intellectuali wanrabo wende waka ufikiri ngwarengao ye komorijana hamapinduzi ya bunduki na bala azalide ya wapuse na majasusi wa azali walo hodavuni mwa kampanya ritimwambiani rangu hadi ukawo
amwelewo mpira unu ngamnidea obure wandu warende hambo ngwara wao ngwatsingo unidea haritsi huzwe ankili wo wa mwadhara wonsi pia wandu waeze direkte hizo wakauswaliti wandu wende wafeleo wajuhe watsatsaye haringo afanyo hazi mivuvuni leo ngarjojo kwamba evano yafando wala wanafiki wa kampanyari waja warengele foto la Nasser warengele foto la Faisali wayakaza bazima wanuafu hasiba bude daulala ngabo ya we wasaya aswalitio la ya we wasando shatsa minga mjubwa komoja kampanyari mitsamihuli Major Nasseri mitsamihuli Salimu mwana mama mtsanu wangu mtsaweni eda ina ya mtsaweni na mitsamihuli wona Henry wa uvoti depute nzima mitsamihuli na mtsaweni na mbude ilo hamaba vuzima Jefa iswali moroni na mbajini yaja ya hundi hayawa Naseri mitsamihulo hahemrumsha kampanyari ikawo kampanyari manza ya mbude vahemrumsha mitsamihuli anga mwangaliao faida yahe sirikali hahuanza watimizi kampanyari zaidi haupusewa ni wanzani wa kampanyari na wandu walodingo ni wa kampanyari je bwana woi uparo Faisali nguna mrehemu zuki wangu rakamra mzima warudi wakawaja wanlole ya kuzinua hangu je bwana woi yashinda yenda yakahuwa mru ya uamru parwa Naseri hal haqiqatan Faisal Abdusalam de ya uwa Naseri sha na mwende harmaze Facebook za Faisali nga mjo uparisa ukana ye mwanzani wa Naseri watsina ukanga mtsaho mjuwe o uwanzani wa Faisali na Naseri kandani wandukikawo wakabiro nzima Faisali kawajarengwa bunduki ni mndu fulani yareme Naseri de ambwa haremwe bunduki ni marehemu Faisali hal haqiqatan uwanzani wa Faisali no ujeshi wa Faisali no ujua hazi wa hahe hal Faisali hakana namna ya ushinda yarenge bunduki yende kandani ya dharaule jeshi pia wakati marehemu Faisali yemndu ikao ngujuwe heli ya bidiwa atake no wakati ya bidiwa atake no ujua ukae katendo atake bano mjo ulawa hal Faisali kweli de yaua Naseri hau Naseri de alawa yareme Faisali ba Faisali ya mrema ni wanduwa kampanyari mzingamanya yensi simwabiani mtsedaru mwavoti mharaya abaha mmonoze pieji zinu mimi Musawi ngamonokana inu complot parce que ngio na maajabu hokana jeshi komanda wa kamili yafanya ye arme sonsi pierre juawe shosha hai ne heli ya lodroit ya njia kandani yatoka hendare memndu hauhandisa hotirebo ya bana mje mnengarie wawamba kartu huja bada wandi sotire wakati yobo yandi sotire vayare mefai ya Naseri wawandrua bawa mreme izonrabo le jeshi pia kwa tujo heli ya uneutralize mwana nyao mwanzani wao rijula nao mpaka wajema uwaji atimizimane waferahia hali kamtuo na ukana ngabondrongozi toufani hana ngarionao monsi wayuparo Faisal Abdusalam ye jeshi professionnel c'est pas un amateur askitif kikingombo kana Faisal kwela subutaba la raia jeshi professionnel ya balerai ya unji ya kandani hachib eza tsatsabanu hindrini emawajia Faisali ni mauaji ya Naseri ni mauaji ya Salimu ni mauaji ya shoferi wa Gamili hai majeshi wawe nji mrungutso na wandu spesio wa ulwawa mrungutso na wandu masusu wa ulwawa Salimu mtsaweni mojumbe familia woi sitifarwata
Faisal Abdusalam mwana nyafata ho dembeni. Faisal Abdusalam weka kamjaka ujua ola cousin direct wa Fata. Shoferi wa Gamili ikao Gamili huo shimejua medali ya Amir. Angalizie bien hizo. Na ndo bisena na Naseri ikaongea na Liam Moroni na Mitsami Huli. Ibano wandu wa kampanyari wazali wakautsaha rungu hindini ziunduhe. Abatikanza ni mwelezeni ukana owandu wanu wanandrabu lima intelektueli wa unjiliana ne makoti miongoni mwa odo wakaurenga ya ambasadi ya Komori otajijana wakaurenga otaji ambasadi jana na muangalie ndo ba mwandu wa shizungusha de maadui wa Faisal de maadui wa Nasser au mweleza ni ukana sajoka kampanya kaja di declare president Faisal kaja jwamba haroho prison iji amba Nasser na Faisal wende wa ulwa sijanza mrambo hiyo ndo ila hokana kampanya ya declare ilandrongo ya samiziwa baada wa jare ngwenda yehwa baada ya he declaration ya procureur kau hamaka ujuezi joka ujiri zosimwambia nida mine mwana mamudu mridea mabari hulwa anupezwa matso ti ufubi wankili na udea wandubure elewo damina mudu nwana zijomba wadingo ulema elene mababa iwe jwa werongoa dobe ulona haki shwana zijomba wanafiki kiasi haju haukawa subuti warengele foto la Faisali na Naseriwa likaza bazima wamba wanuafu hepatri wanuafu ho watwania ndau bomwenda mwarenga ambasadi otage watwania ndau kwa mzima de yawe mzima harimweza mbao shesha tsatsaya ntu aminuka mzima uwa mzima wa haukawa nuwa na anya haina mkomorina nyamiza fikiri haina mkomorina nyamiza fikiri omroho wa Faisal ho prison yendo bi eamona emezikaza ya vira Komanda Rashad Abdallah umru wa kampanya haka ho prison hata hafanya publication haeleza Komanda Rashad hafanya publication haeleza ukanaenda kaona ndo ya Fikiri Ibrahim Salim sha ya publication Rashadi ngwambo ikale 12 mars Komanda Rashadi ngwambo kana je viens de demander et j'ai obtenu de la justice de notre pays l'autorisation de visiter l'ancien frère d'armes et ami Ibrahim Salim. J'ai trouvé le colonel Ibrahim Salim fidèle à lui-même, calme, serein et confiant à l'avenir. Au grand homme, les grandes épreuves, puisse ma visite lui apporter un peu de réconfort. Idhan yabantsani mwelezeni ye Komanda Rashadi eshatsatsaya nomjio wa hahe omjio wa colonel Komanda Rashadi ho prison eshatsatsa hindi na mwenda mwangalia Facebook ya Faisal nke mwanzani wa Rashadi shatsatsa hindi comment ça se fait-il mrika okutina za utsatsaza amjo kami pede aminali amjo kami pede tena mi pede la haju swafi ani komori kabati pede itsondami ngalia mimi midore mazgelekele jawar mu pede bamina ali minde mze swafa mwe mapede wandu mapwanza haya mimi mze wa upulwanza haya tipulwanza haya tatilemewa kuelewa basi abo savuma izo tindizo akanza ujibiwa mi pede la shonga basi pede la maji musawi dada la maji le pede la musawili. Okay, ya usa ujibiwa hao. Ujibiwa. Usa utoshi ha? Na beka kujatoshi. Ngono mfira jwa mati. Bon, ilina mbene no swafi. Mfira jwa mati. Oh c'est bon. Ça utoshi ha? Merci beaucoup.
Sahaza saya wambili njwa ushinda ni hombise. Ba. Kamjude ya mtu mala danadis. Wai komanda Rashadi ndratsi yone nziro haukana Rashadi oyi hausunze wa hangu. Shamambo kiukomori. Rashadi ya manzanwa Faiswali. Je adzi haukana tsendeti ono Faiswali. Hauti ono Ibrahim Salimu ne mwana ma Faiswali. Je komanda Rashadi yakahonesa banu ukahenda ono Ibrahim Salim shaka jaonesa viziti yahe ya Faiswali. Ye espion uloho opirizo yatunda ondo ya Faiswali kweli batsola mruonza jamni kabunduki arma usiku walo action ifana nao ne action ya kampanyari hajamni kabunduki baheola habali ya bunduki henda wa mdu wa ulo wandu wakomori nafikirino komanda Rashad akaurinda aje au prison le 12 mars haroha kajavumba ukationa na ne mwana Faiswali shahavumba Ibrahim Salim yezabari hindi yakau publier e visiti hiyo ili adzihe hindi arelewane maadu ya hensi nibati mwambiani ka kampanyari eka wemwema show wandu walodi ngoni mwaho pia maadu ya na mwechelendo kati mwambiani eza tata yodi ngoni mwa Rashad hindi Faiswali hatoju halombi nguni ishia sha ngota shio Rashadi ajali burebo mwana amansumta sha ajali baunda ulaba wakati mimi nkohamba zinrongo nyitso dwambe uo ajali lawa ya wenzaho basi ntima biani mharaya ndabine mwana mamudu wanafiki washonga ukani mtasho ajali lazima ntina uramatso mjohamba beishe Rashadi karibu nami wanafiki washonga sabari hindi ritsojohamba ritsojo analize ritsabeje ndo wanwafu bumalada ya madzi kabondwa hafa bumalada kabati za Rashadi Faiswali baha hakaunitsesa baha nitse huyo ntsina uparo yiona Rashadi hafu dovi Faiswali hafu na seri hafu akamjo kaanza mwambe hindi wandu pia wao wafu alafunga manda utsambe haina analizi mru yamba begiyo ndeshatsonga mtsede la usoni bwa jinga washonga eka kutsina ardhi enzaho tsinishili wende wake wena Rashadi ho mdofanye makomplo ya mafitsi yayo amambo helize ndogoza jiri kena ukiriwe ujibiwe keni vumbwe kiko Mozambiki na belu harinsi vumbwe Rashadi na banwe mabayanu rajara ulilio wananyasi wandu ambawe Faiswala wanaseri au nasera wa Faiswali zindrabo wandu wanua ulwaho okandani watina ukao wondo wamba wamba 2 heures za échange bunduki wa Komori 2 heures zamwa il dure 2 heures shangetsa humrambuwe et 2 heures ya dure na bala belu hajaramba ukana belu haramba ukana hari Faiswala hini bohari hamba emrunda minaje ritoe serikali ya mafitino alafu kadene simai ritoe serikali ya mafitino alafu akatuambia kwa toe serikali ya mafiti wakaya échange tiriza 2 heures hamru yakabo hari yamba na mjemne ngarie ngabo wandro mirini kandani ekaunja kandani ngabo shongo ani in the bureau e bureau ngiyo helin alafunga abo mlima ho omuoni hula ngabo mnara ikawa sentineli haumrambia kama jeshi wakakumebahi kandani majeshi wao utimizi majana matsanu majana marandaru kandani majeshi ya mada wao wakamajana marandaru wa majana mfukare ndani yaka wabuli ya mranjia hazile ransu aminukana homrula
ho gendarmeria wa prison hata kandani ngejo bisada kanraru la tu amini izo dakika takriban 18 au dakika ikaka bajaka magari au dakika 20 au dakika mengo miraru ho prison enda kandani ebanu emajeshi kwa jashinda wamboka he Faisal Itsuo na mzidishema sentineli kwa mlango juu shafa iswaliha njia henda ulwawa ya nasera ulwawa alafu andu wasawa benchi na leduzu wafanyi wa viziti ni wayupa Rashad izo so hangaliwa wanduwa kwa jufanya anketi izo so hangaliwa abo tukamu miengo Rashad ya mambo zaberi hindri niko Faisal ye mwanzanwahe sheye afanyilwe publication ka vizitewa Ibrahim Salim nikawende hata Facebook ngojo persa Rashad na Faisal yo wanzani Ibanu yakautahanga nizwando ya wakatahanga miziwa wakampanyari yanga mizwa mitsami huli yanga miziwa haina mahala yonsi pia ne marangi ya watsimwanze wakati marangi ya wahiwa deside ukawende joka uremaza lejido alafu abahajare majido na mitsimwambiani na mtawe muduha mwambiani mwana Mafaisal mdogo matsoi vanu kasina takriban tsukada vanu simwabo Faisal ngabajoka msajaja Faisal itsoi vanu Faisal tawa bu Faisal wende mwana amaja tsoi vanu na huwa mengoni mwandu wa karibu waleloni kampanyari simwambia ukamze waho ngutilara ma problem Faisal kanga wayabweti mnafiki to shahidi yabo simwambia Faisal ngasina takriban tsusita simwambia Faisal ukamze wangu tulara ma problem na umwisungu jofungwa Faisal itsoi vanu yaba kampanya ringe da ubu Faisal nizo tiwambia hari nyina akili hari msomo nyonsi pia mumdharauni nyonsi pia timkazanile karo la rija njamtsongeze mwana nyasi Faisal harilawa njamtsongeza mwana nyasi Naseri harilawa njamtsongeze mwana nyasi Salimu harilawa Eza dzishihani ya vanu hindri atakewa wahensi jana noana wa kampanyari watake ambasadi wakomori hata leonga mlinda mrendo wa malaba no wandu wa kampanyari walo Faransa wandu wa heso 100% wandu wa kinafiki karna humsamihini nyima tsongeza zuki watu Faisal ya ngamiziwa kaka mjaka madunga zema kriza hanyu zino no ulada wa hanyu nyi wandu wa hese direct mabao zenrabo karjajo wasiligan leo karna humsamihini msijirende wastaarabu mjamdo partage mafoto mwefanya ukanga msaidia wa Faisal ngari mtarawe kartutao msiba wa hanyu ukanyinde mwajana zinu pia ngabo ikaungu ambao mratido achambe ukana pe asonam me condoléances za mafiti nyinde rabidiri mwambie nuka nyindo wandu wa mafiti mazuki wanyu waritar maze problem nyi wandu wa kampanyari simwambiani damine mwana mamutu kana mtawe ndogo ya hezevoti zinu bangizo na jali ngabajofa wandu ngabajotekeleza wandu wa zero ngabajoka majaraha harinyima revolutionary wa mwinyimwitsi na tijindovi wandu waole onga mwawishiao wejuha wedungana wandaga sodigo ni makampanyari yabonyotsi pia msamrabo izo na kahamba karati mru rangu fahami rangu mnyibaraka mwarabu mdubei rangu tijindovi karati mwishia warongo wa kampanyari yamba ukana uinde shuja ikawe ndo bingunani kwa Kalashnikov mengo mirandaru yaje ikaula shuja yakanda ya paswe lekarto yali menya ni wanadamu mtsona haya na antum shabun la yisahi ni wanadamu kauni kamna haya wastarabu angava na shizungusha upuzi kati jana rakawaona wambasadi wadofanye mafits karika hujajerfanye tijindini ije angalieli mrakotsi kausa nyinyi wapuzi malada ya shonga ndakisha na shizungu shanyi wapuzi njamritole ya roho baadhi za wananyasi shatsongowa na wakampanyari wakaurenga ya ambasadi otash paske wakaujua ikudeta ya jana yala waifanyi na mzilinganise mwende mwangalio wandu pia wako ambasadi wandu wakayabo do wandu wakampanyari do wako ndani mwa ambasadi wakati wandu hamada wajitoa fidia
wende warenge ambasadi wajizie mfano ikaza lide joka huja wasiparenda komo paske wajua uka yensi harimba baha ukampanyari de joka huirenga harimba baha ukampanyari de joka urenga yensi oana ola mfunza sambusa ola wende warenge ambasadi otash faiswali hajafu watia wana mambesili wa hao harima yezerezo na ze 60% onde wadwanda na fits we azalina lawe armadakika wajainu komplo anda mwenzanyu wala danasi komplo ndai inifanyi wano wandu wazalino wandu wa kampanya ili faiswali ya ulwawa ili na seri ya ulwawa ili salimu mwanama kubajana nino tsawe ni ya ulwawa si azali wa yeche ntikaushe azali komplo yinu tisirikali wa yoche mwishi heli kikiarongoa mono omlola no he komplo nizo wandu wa kampanyari wafanya nizo kampanyari ya deklare votasi president wa 35 minutes wandu wa kampanyari wao wakati walo msajaja wandu walo armazerezo ngabo wanawashe ma princessi na tijindri na wao bye bye azali samba vanu wanuma laba vanu wanungwa usawa iwongo onankili bye bye azali ngabo mzimani para na mwamba calme-toi azali ngu geometrize harma dakika parce que ikuinu waindai eka azali sina afanye kuinu kajajo kanzwa nado zina olami ujua zeje za hai alamze wangu mjuo eka azali katsuju kajaka ujue kuinu mwishie masihu watolwa kartasi watileme libushini huja mwishie sifanya directeur masihu tsambaga wajoka ufanywa kudeta amfanyo na hii wakomo yojuzi wa masihu dona zamba arma saa sita za komori za masihu sabaga wajufanywa kudeta yotsi ndendazi ntsarili watasi tseleza kampanyari wa hindi ngamtao kampanyari arma problem ibada wasijirije ngamjoutia kampanyari harma problem 2 minutes après campagne arrêtée dakika kadha faisali hafu muda kadha azali nguzino nzuani au mwele waje wakomora mwele waje kazalika jaka ujua azalaka uzijua azalaka uzijua kauzirambua afando wa kampanyari simwambiani hewe ngamjuo mru ulio kamtweshele kwa komari dobewe shele hizo na doanda mifunya bira ngamjuo mru ulio hakampanyari takriban wandu wao warumishawar mwe serikali anja mwambiani ndio yako jaswaliti kampanyari ukabeza ujideklare president wale ya jawabili por Mahmud huo simwambiani jana ukao langu jue code penal simwambiani jana kana iko penali ngaonesa uka haina mndu ya jisamiza presida kimvu wewe ufungwa Mahamudu wewe ijua watawa alafema kandida pia kabati umwisho ya saidi ya kampanyari abo wakaujoki pena dovina do wajoki pena sambi joki pena salami aba hawajoki pena kampanyari ona zijomba wastaarabu wadingo urongo wa mbema fiti waonda rongoti shizungu shinji na upuzi rufikiri ba kampanyari ngeda huo faiswali na kauhambia faiswa tawa faiswa kamtwanza mbabahanyu faiswa kusoshelea faiswa lambe seva mwe mnafiki faiswali si wambiazo juzi wa faiswali mdo wa makutsu tu wa ushahidi banu wabaizo kwaliti wambia amjodo mndani ni wanadamu ikao nyihanza unafiki si wambia armwe telefoni ti hupara hunuzisaeri fanye ankusaba wa faiswa ahanti ngawe bano faiswa amba yabori fanye sa faiswa tawa mpira banga wajadi faba mjemdo juhamwe de azali isijojiri rahaye jafungiana na wandu wa kampanyariwa wa hai faiswa awajoka ufanya kudeta sikabati mndu bomudu karajali karatwanza wafe mndu haina ujofa lazima kujohunda wandu wa humsikini ya wananya haina mrugeno hao
leo faiswali hafuso ntipia ina mhusu haina mndu hamusu faiswali si Komori simba binti tingarjula nao si ukansi bazima mbezi nutsizi julanda hubi abubu Ikbal Abubakari yode fasiri ukuhamblo ukana abona mndu mwenzankili abo yodo ulaba ukausikungo joka ujambe bale meteonge juwaoje puzi ebanu kutuja ukameteo ila hata keti na wengwe kwa ya joamba ukamnyezi Mungu arnikanye wengwe arifikiri sikarjufikiri wala wewe kujefasira wa analizi na damu kweli wanu malaba wakati sijulanda hubi eba ho julanda hubi hanzi arma Facebook ya usomesando na damu malaba na ndi yosikana simwambia namkerati ba Komori onru malaba mada ondo warongoza da ondo wadingo ujawetaze trouble wezi ya wandu atsambe kweli malaba mada wanu kwa Komori simwambia nirangu hali ukana mtsende harmaze voti yapo boda bela mazingo joka jaisi no sijulanda bukawandu atsende wandu utsende baharma zevoti wandu kwacho ezi no sijulanda yes ani van mimnyezi Mungu yo kamba analizi alifasira wasia ngamuhuniko wasia wala ulati wasia ikawa ndogoza zakaya amuhuniko wasia ekawa ndo mjini we parisa kopala maji ai yaroje eza barindi unambia weka tsendo mjini mana utsuna mbeza kayendi shandezo nendao ekawa endi duba mndu akona ukawa nkwaja kana wabaya hao wansi wandu wakana wabaye wakaunikwa wasuya wakaunikiwa ilmu ya mbaye alhamdulillah perso wabaya hatuna kwa hatu ni wandu wa idhan ndwati jarenge mafoto ya faiswali ne mwananyasi na seri asonda anyi wandu wa kampanyari ndobira mambe kwa wandu wanuafu asibabu de patria asibabu dubwatania tsambe danyinde mwalima lebali ino nyinde mwajibira mwambe ukana ngafanyao revolution na mhensi zenrabo za hanyu rimwambia niramire mwana mamudu kana revolution ya mwinyi na wala izonrabo wandu wao pia watawa kampanyari kamtishia maandamano kamtishia wandu hima bazi inuka zijakiri mwishia belu mwishia procureur ambava nungao makandida wema ngabo wai ngabo walaika o ngwa hadisio ndro ngabo walaika o bimana zinu komplozo ntipia izori mwambiani kamjarelewa shangari wambao Mwenyezi Mungu kana wandu adingo ulema babwai njana mtike derrière kampanyari hoenda wahime harimwa yezere zodo amba derrière kampanyari mweswaliti wandu upuuzi no publier mafitsi na mjwe haraka mwende mwamumbise mwamtowe bima kandida wakaona ye wala wa revolution wamtawa kuti derrière lui wena ndrabo ulilwa hade mwana hahe Bakari Salimu ulilwa Abdurrahmani wonge abudwa bingulilo matsozi ina ndrabo derrière kampanyari nyanyimwe mtaharma problem derrière kampanyari na nyimwe jamwe msindia hetongeza kwa ulwa wandu derrière kampanyari neka afungwa emaeshahe pia kabatu jombela panye nyina ndrabo wanafikiwa madzi derrière kampanyari harmwendi wakati hindi derrière kampanyari dehela hunafikiwa mkomori udu unafikiwa mkomori derrière ikaonde derrière yabuda mimi ngami derrière 60% mimi naijomba msafarini 60% bema na moja janani 60% nyinyi malada kamsufikiri wananyasi wafu to utari yongojo ya ndabo uloba anugo dadala mati izo zambo ajuzi mwambanga mwendo mwa mtu arma vote rohaba nwenza abami kanza ndo hadisinda bina malada anza ndo wenzanki wajuni tankili atsi malada aje wadwanziha na haina usiku ngabo zindwachi alafu we hunda za sawe anzi namkera diba Komori nikena usio helini namkera de mwananyasi mudumikara ajali yake na usio abanyi mwaka uswalito wandu wende harmwe mafitsi yanu endra zimnika wandu wanwindi ili wandu arohe harmwe mafitsi endra zimnika wandu hindi wakati mwakanza wandu wende wajangamizi mkaurongowa jaba mto warongoza mawatuliza zeroho shamtrawa
adibalanga mwendo mafikiri waonga wanduika ojira ndana kilodo jira ndoka ngwaelewa izora mbao yabonga wena haki yabo jao kari mrambu waoni ngarambu wao wanafiki no wandu wema aba bengeka bati mrujori tabishe zitswa shari mwambiani ngawajali leisha maudu kampanya rajare ngemfano ye faida hindi kwa mwana mshwa faiswali wajwanza yangale mwana mahayatse mwana mshwa naseri ajwanza ngale mwana mahemdu mshahe wana salimu do mwana kambwa mwana mwanzanu wangu haina utsojo salimu wondola adokana ze pose cafe adokana wana makonteneri vanu police de lili vanu volovolo vanu duani haina mahalaka na konteneri hakana pose cafe ido para pose cafe de mwana ya salimu Mwenyezi Mungu namrehemu de ulu abure shana mtoe armaze roho za hanyu ukawandu wanu wa ulana namfikiri nro amjomnikanile funvilo namfikiri nro eskabanu wanu kweli wala wawa uweba wawa ulwa haulwa na mwende mwafikire makalima kiko Mozambiki mwangalie nro conference de presse ya ngamjom utoa makosa menji darsa dari wa diswa bunduki yo moroni kamilitso joju yo belu de hamba la kwa Mozambiki ngamjo gari la gendarme le kaunjia armele de wayo kaido visitewa na balamba ukale gari la wilo libohwa majeshi kabati alert alafu majeshi wala wale gari kwa jazidisha zehirasa yani security armwe milango ya majeshi ili haulinda ndogo fulani shamru wala ya wale gari hende akaunja kandani kaja undulwa wakati yatsundulwa tena njia harda undu nafasa njio biro ha chef d'état major barda waro habonze hajaimi ambana mnengariye angitsa hoda baye ilewe alafu president de l'union ngenzwani kutsozina na unu ngaoda muziti hao reka wandwa herekati wandwa hahe sha yeye president waho wa Komori kamili yeti president waho wandwa hahe bahi yo ndio adili mwelewe president kufanya naye wajirondo ngombi tsazino yalo ulazi hao yazinao abomfikirie ekotembi ya inraji shatsonga yaka uzina no usikula we undria nzwani dabo kaka ujukazilega gazifanyi hao alafu aparo ngabo degajiri hunu alawe bangar jugwa kache nikamtselewa yani sizinajua za kibinadamu na mwala we bangar jugwa kache ngarjugwa zingara ngarjugwa bloki nguzino alafu wandu kwa wanao hasubuti nguzino lishatsonga zina ndawe yakauzijua kana wangu ajirendo na akili hanami hari kampanya redejo kaujani kache na mi koloneli vangu amjomone sasa strategy za kikoloneli vangu hari mahula hapo wando wendo ha kampanya wa msindi ha kampanya ruka veza unjie ba kampanya rono kabale president njie ba azalamda bugusa la de chatsonga jeshi uparakoloneli azali alonzwani va jeshi uparakoloneli kampanya rialo hula onduwa njazize kandani yanyisiha ye gendarmerie andisiha oyingu maîtrise ondunga matano ye hindini ye pro azali ye pro kampanyari engonda mdoza majana nyondo kampanyari majeshi pro fulani wa faiswali majeshi pro hindini wa hindini engonda bayazali wakaoneseka walango mapro kampanyari wakautsabu hakijeshi wanadamu mtofikiri wanadamu wa kampanyari ilansa hoza kijeshi wahaka akanzuani kumuonesa inde heli mreka ufanya hijo ngamihunwa mzino walango afatsati warumilie ukolonelo wahangu wa ukolonelo waola wadobia zwa sur Facebook na indiniri one awako morika mjaelewa hijo ntione uzina baho zina ila kalam ila ka urongoza wandu ila ka ulirongoza ila haka urongozo wandu wakanezi bwi ukaola de mrujo ka huja ya mkache sadesa ka aina mndu mwenzanki lele ulamzino wajo ya ijokange fanya yalo siruka ujohunda parce que kahakana urindrindifu ukaentisa ivamiwa wakati jeshi yegahajoka ngarivamiwao yabo yekadharau
eske vanu ifaiswali na fulani wa yeche je kolonel azalia ji amini ya bakinzwa na zina na yengu joka wadi nzia za kudeta hula ekaza litinde yapo wandu wa kampanyari wa sindi kampanyari yawe kajajo kahulado zina hajoka hajafanya self decrease wai harongoa hata hazi jua ezijirio hindineza jiri hindi ya bidi sifanyenti uko wandu umuhimu wa muse sukawa use yes wa muse yabwende ya jokar makhatari abo lazima wakati lambe ngarzi yao le bunjilio haunyiwa ndo hangu na mndihimilie dami ya mdejinga zicho shaka uzina kauzina abo fasira yabo zinrongo kolonela zalia zichwa ikawa hantiza wandu wa kampanyari wazifanye haukaneda lilo wandu wa kampanyari wakafaransa warenge mateka ya ambasadi watina hata uhara ukabanunga sinafami komori waono kaundo mwiso yeye zingarenga uhula na ngarenga ambasadi hunu rijerke mahero wakati yezi sajoka ukansiwa ni kampanyari ngarjodo para mahero kao nurdini mbaye na jomba mwa Mahametu wode yarenga ya ambasadi fulani wode yarenga ya ambasadi wakati huo ridebarke ya ambasadi ngamtinga ujuale po bala hoa komori abo hili wakati namba hizo msamwelewa wanadamu maadui wanu msamwelewa wanadamu wakautia kampanya riharumwe problemu dawala na mwadu hamba ukangwa mwanzao renge masikitifu aujiliano watangani na mimi waujili watangani au kanaha dani ngamna kuzino hangu ya kalolwa ne mwananya Faisali hazawana naye kadu ya vili Faisali hakamwana mazuki wangu mwanzanu wangu kadu ya raru mimru mkaribu ne mwana shiwa hedamiri na damiro mahala uliyo ngasina nsuzi inji njahuishia mhuni kwa mwana tanga ni uje mniko wa hangu bangu mimru mkaribu haku nefami ya hemwana nyasi Faisali na mimru mkaribu nefami ya Naseri homisami huli wakati mwambia nindro ukana wakati la Arabi Saudite raja Komori omjira na tendena wanshi Komori efamia hatu ritende rianshi mitsami huli ya wika hama do hatu wakati mze wangu aka director Roma hadi ya mitsami huli baada waja to college baada yabo waisalimu waimanama mwanzano wangu ikao rijula na wakati ya kanaze poska aferi ka uhadisi haku wanduanu pia wandu ikao wakaribu nami ikao miwajua na rijilane hotangani shansu aminukana wanduanu wa ulana nsu aminuka Faisala wa Naseri wala nsu aminuka Naseri hawa Faisali nsu amini hauka Faisali na Naseri wa wananya wandu wa karibu nsu aminukana Salimu kajaka hulo wa hasibabu ndoka shahidi hao nondrongo nsu aminukana wafanyi ha exchange za tiri za ukawa wanduanu wala watake nsu aminukana Faisali hajobala raia huenda kandani normali jau ikebalaka umbela wenda kandani jau raia wakati Faisali ngujuli hano kaye jeshi mwenza umurwa jeshi asome hazia hendo mrikao ye serieux mrikao ye ujistehi armwe hazia hahe dalili ya kaduka marengwani hakuwa uye kansi malaku da yenespori ya hahe no hazini idhan nsuaminu kana Faisali hajofanya error ya baleran ya utujwa udisata fleshi haina mrujo salimu halifa haina mrujo salimu nasoro wallahi ngu aminu kana salimu hata umwendo wa hahe yemlemevu salimu hate kangu endo yemlemevu hata fleshi nsu amini ukafaiswali mru professioneli kajajo jaya renge salimu mlemevu wa mandola ndawono wana mazatiwe wahaye warahafu inawenda unyamiza yambebwe salimu nsouba le bunduki nsu amini na mwende mwatunde ndo makalimaki kwa Mozambiki he wanadamu ye na mde Mwenyezi Mungu mjoka hufa mhensi hoyengana hauoi hoyenga uoi na hoi na mhensi banga mjo hisabi wanyonsi pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mambukana يوم نختم على أفواههم ando sikurjuka wabaza emyomo ya hao watukallimuna aydihim
irirongoze ye mihono ya hao. Watashhadu arjuluhum, ishuhudie mindu ya hao, bima kanu yaksibun, izo ikawodo wakaufanya. Ya ayuha nas, sotsi pia ngasi harima dzina, harima kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ngasi harima ukaka bati itwa Mungu na mtume Muhammad dendume hahe. Ngamfanyila na wadui hama banu ya dunia isaitosho kabati maudu ya ufa. Nsina ujivi wa mzee wangu azali yanzishi wa madhambi yendea ulwa maudu nswa kiyama yake mroni shaya bahamjovira ndahu vini mdefande amjovira ndahu vini mdefande kolonela azali ko mimi nsina hata satu oha Mungu, nsina hata amri wa Mungu, nsiniyo zambi mzifanyao njoka uziono ha Mungu izo mwazifanya he mihono ya hanyu amjure jizo ha Mungu mafundi mlo ya bomumbisa we shodi amfikiro wakati ya mjo tseha oka mjo munani amjo niona uwadhina mnikani mwaharaya wakomor razidi wanzana ridaimishe amani ritawe owandu wafanyao propaganda riwane rijimane dahiyo tsinde ndazi kabatsi hata mndu joka urenga 20 euro harimo wako muri pia wabadere kampanyar wazitsanganye wabehesterinyon wanike famia Faisali kabatsi ni wanafiki kabatsi mndu joenda hata yarenge 20 euro ya joka Faisali ngena mndu mjeni na wana mtingo usaidie mafiti neze ndrabo neze ankili za ndrabo za hanyo ni msaidia o kampanyari kabatsi namna mjoka utsanganyiha mndu ya tsotoa 20 euro dai 20 euro kamna uzifanya amumtoreyoni Faisali hafu hafie mwana mshwahe Asma Abdusalam, hafie mwana Nyadamiri, hafie mwana nya Faisali, hafie mwana nya Faridi odo wandu Faisali ya wafia ni mndu mshahe noana shanyi wanafiki amjoba kiwa nafiki hata maudu nsakiyama ekanga mambo kweli na munjili ane mfanye nyiwa hewa ni makarita 60% ntimizimengo mirandaru haina mndu atsange 20 euro mbesheye o wanahahe kamna uzifanya kinyume yabo nga mjoha nidi dadi nguhundro menji yode rohombia Komori aba mtsonza mwone seniyo oliho ya ukamndu atsange 20 euro ti 50 euro 20 euro kawati atujoshindazi honde mdulo Faransa mwambi ukayinu fumfurbesha o wanahahe shanga mjo utsanga hardi mjuhe mwanidi bade mapesa nga yomenji uonoa nazama ulaye berali nsano ulaye mapesa isanga onda wangarijo ngarijo yode tobo ya hatu aba bengena muhitizero hombiza hanyu ba Faisal arifia ba Salimu hafie ahliya hahe ba Nasira fie ahliya hahe mtije mdo jihada ya mwetawana mafoto mwamba ukawa nuafuho watwania au kaka vati mzima danyi nyimwanzi hauze nrabo ya juu shinda ya tsange wafanye mnakarito wamna 20 euro wabehemu hao aina ujobala unafiki yoya maudu nswa qiyama ejamba ukai ila jihadi mndu mwende ya fe jihadi na mjuhe mwende mwa fe jihadi ba mndu ya fe jihadi ye kaolo kamna ujwa wenda harma
maandamano ko mori mdomba Allahu akbar simwambia nina mzia ukayu khasara ya Allahu akbar miamba war mwema maandamano ya hanyu ngemlaanioni haukanyika mdodunga Mungu haukema hakama ya hanyu tia Mungu kena ukiri mwenye baraka na janona na procureur tijindo biar maandamano ba Allahu akbaru abale mahakama ya Napoleo na mwenso dovumba Mwenyezi Mungu mpa Mwenyezi Mungu kuyi ba jina la Mwenyezi Mungu kaltuji sarma zanyu za hanyu nezendrabo za hanyu harma haina mba mahala mwanzo mwa bendrabo nyitso ndo Allahu akbar na muhenzi Allahu akbar harma mandamano ya ndrabo ya hanyu mdovu mbwa shetani bagode ya mtendeani ya mdungani shetani nde wahatu ntidovu mbwa Mungu ba Mungu katuji waneze tobia mloni hizo rimrongo zani atamharaya nrogo zani atamharaya Allahu akbar arsahao risisi azali ni mahakama ya Napoleo. Allahu akbar yerikubalia zila ranzao ya Napoleo akbar. Mwetu unafiki. Mwana mamudu ngamuombo Mungu ukiharma usubiri fuendu zao na seri rikeju mahangalio andu wenza zendrabo neze direkte zendrabo zao waswalitoa komori wenda harmwe mafitianu abahabwa watawa watuhimawa wambienda ziabidi wafanye aibu juu ya hanyu nadamu mtsona ankilito bwabwa ndruvu na mafiti na udatani na unafiki karja msamihini mwatsongezema karibu nasi uangamiziwa na mweshelendo katimwambia nukamtsende eza saya mjodo enda mweshilaze video za vira hata mpakanda ya watukufu na waishi mawatania watukufu ikaungwa washashi shansimwe maleo ya ushinda rambe nrongo ya utseha emana vandra hao msajaja kojazia haukana ebuton ya handiso msajaja unudeze voti samba mtsende onduende rahom sajaja kojazia yaboti hale ya amjuone zijojiri takondu pia wabelwa nangari wombao wananyasi walo harme prison ya Moroni ukana ngari wombao watoolwa baada shaka utsonga wafungwa shisa shibiri awendelea na wanama mawatania hufikiria ensia hatu kiukweli yatindo wanadamu wabirowe fanyaze direkta bawe jibabaisa bawanda jibabaisa gawado bye azali ariwa ma princess wanadamu aninyina unafiki abenge karna uzi ya mbwana ramire mwana mamudu garjo endele harmwe bwana ejo kauride na ride ejo ka urifedhehi na rifedhehi dawa wakati wa urimani sandabina mudu ubiri kabatsujo shinda owesa wakubaliwa mananasi no wake harmo msajaja ngari wabeshilao marahaba shawe sawarambuwa si wandu hindini harmo ufikiri na akli na upezo wa macho si uvantara wahangana na wambala haleli si ufikirezi jao yeraba sha kamdhanu kananga wajoka ukakudeta aswe yedele kazi wa maudu mfomonti bedele lina kawijua mfumda ruyavira hate mfomonti ijao awange hata mpakanda yabo watukufu nari arkaze yabo paswema kalma niambao baanu katina point wala virgule haukana embwana ngejo continue nangarjuka wansinanyi shana mweshelendo ukanao wenji otsodoka harmu potefu Mwenyezi Mungu de hamba shatsindami owashashi otsodo shukuria haina mrujoka ukae nasi naombe Mwenyezi Mungu yake mengoni mwa washashi haina ujoka ukae no wenji wado ambukane wanduwe ndawe hifa patina ufikiro mwiso ahlan wa sahlan kabatsu jozia mtu sha la talumuni walumu anfusakum
tampakanda yabo mkazo yabo shanga ryo hendeleo wakati rjao zile raza zijao hizo arjumone sani mwana mamudu huenda ujioni ya tekeleze zafkariza hahe rikesina eha winji biidhnillahi taala wa bihaqqi Muhammad wa ali al-athhar twasaju yahu mwana mamudu na rkeva zima rizingarane arjo hendelea usoni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-akhyar ghurr al-mayamin wa billahi at-tawfiq.